Well, maayong buntag sa tanan nga mga higala friends na diha, labi na tong mga nakakita na sa ako sa personal. Maayong buntag sa tanan, diaday ko karon sa bukid sa katapusang bahin sa Buyog. Nagtrabaho ginagmay. Kaya wa pa man makabalik ngadto sa akong kuan pa back to reality. Big shout out sa tanan nga mga taga Barangay Mercedes, dili na dugay ang inyong pista diha. So kita kits mga lodi o katong so maabot pa mayong buntag otro. Gusto na ko o gusto po ninyo nga makita ang akong lugar dire. So ako mong pakit-on mga higala friends.